4500 টাকা দেখুন মাত্র 4500 টাকার মাছ ধরি 4500 টাকা দেখুন কিছু না 5500 6000 টাকা যে শাড়ি আছে হ্যাঁ দিচ্ছি মাত্র 4500 টাকা এটা কিনি পারবে প্রকার আছে দেখুন কেতে জবরদস্ত পিস এটা রেট কানা সরা মাত্র 3800 টাকা বিশ্বাস করা দেখুন কিছু না 4500 5500 कहबे बोलते 3800 টাকা দেখুন রামাগিরি ধরি কেতে বঢ়িয়া লাগে 3200 টাকা কিছু না 4500 কি 5000 कहबे बोलते 3200 টাকা দেখুন কেনটা কাম হইছে দেখুন ধরি রে দেখুন সেদিলে सबको जुहार आ फिर थे स्वागत आम रेमंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी गोटे सम्बलपुरी शाढ़ी वीडियो बना बेले गोटे जगह पहुँची जेनटा मैंने जेनटा आपण मैंने बहुत पसंद करसन आजिका गोटे जेन व्यापारी घर के पहुँचे से मैंने बहुत एक्सपीरियंस आ बहुत पुराना व्यापारी सम्बलपुरी शाढ़ी बहुत पुराना व्यापारी आ से मैंने केनटा आपण मैंने पसंद करबे काଣା पसंद यहाँ मार्केट चली से तो बहुत बढ़िया भाव जानसन तक एक्सपीरियंस ही कहूँ केनता केनता शाढ़ी रहा काଣା रहा से वीडियो आके तो देखिपारे तो जाऊँ देखमा आम रेमंडा गाँव गोटे नुआ व्यापारी नव मेहर नुआ व्यापारी बोले ऑनलाइन नुआ आम बाकी बहुत एक्सपीरियंस व्यापारी तो चलो ताकन डायरेक्ट पचरा बुझा करमा केनता केनता शाढ़ी रखीचन आ केनता रेट दौन तो वीडियो के बिना काटिक देखुन बहुत सारा भेराइटी देखिपारे बहुत बढ़िया बढ़िया न्यू न्यू डिजाइन सम्बलपुरी शाढ़ी देखिपारे तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा देखमा रेमंडा गाँव सम्बलपुरी शाढ़ी तो ये कलेक्शन मैंने यहाँ सब बाहर कराई सब यहाँ देखमा आके सब बढ़िया बढ़िया कलेक्शन सब लिमिटेड कलेक्शन देखा पूरा बछा बछा कलेक्शन देखा तो ताकन पचरामा को स्वागत अच्छे आप एड्रेस टी बताऊन। नमस्कार मोर नाम नव मिहिर रेमंडा ग्राम रेमंडा भेड़ाम ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ आज का तो शाढ़ी में देखमा आज केन केन भेराइटी शाढ़ी देखाबे केनता केनता हिसाब लोग मोहि पारबे काଣା आज टिके बते दोन सब भेराइटी देखामा छोट रेट रो बड़ रेट जे देखामा शाढ़ी छोट नु नेगरी बड़ जैक शाढ़ी में देखमा 700 टका आरंभ करी 8000 8500 अच्छी 700 न आरंभ करी 8000 8500 जैक शाढ़ी देखबार तो ई शाढ़ी माने केनता केनता मगे पारबे काଣା ई सब शाढ़ी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दुई माध्यम सब हेबा नहीं यहाँ देखुन जेन जेन शाढ़ी आके देखा से स्क्रीनशॉट करबे आज जेन दादार नंबर दिया है ऊपर स्क्रीन ऊपर से नंबर रे आपन शाढ़ी मैंने ऑनलाइन में मगे पारबे आज जेन मैंने घर के विजिट करवा ले चाहन जेन नंबर दिया है आप रेमंडा आसबे रेमंडा नु ताकर जेन नंबर दिया है फोन करके आसबे क्या करबे आम रेमंडा गाँव कुष्टापड़ा बहुत बढ़िया आप मैंने हजि जीवे से बोली रास्ता देखा लेबे आप जान पर फोन करबे डायरेक्ट घर के विजिट करबे तो जाऊँ बिना देरी कर स्टार्ट करबा देखमा सम्बलपुरी शाढ़ी नव दादा घर नु पहला केटा देखमा दादा देखुन 700 टका पड़बा एटा देखुन मात्र 700 टका एटा पड़बा 2000 टका पड़बा ब्लाउज पीस भी अछि ए 2000 टका पड़बा ब्लाउज पीस टेराकोटा डिजाइन रहছে तापर देखमा 1400 टका पड़बा एटा देखुन 1400 टका एटा 1500 टका पड़बा 1500 टका पड़बा देखुन एटा पाखु देखे दउए एटा पड़बा 1600 टका एटा 1600 टका पड़बा एटा ब्लाउज पीस अछि पेपर डिजाइन 2500 टका पड़बा ब्लाउज पीस अछि पेपर डिजाइन 1500 टका पड़बा तो जाऊँ फिर देखमा के फरमाटा गोटे देखुन हाफ हाफ ऊपर अच्छे देखुन एटा लाचल एटा पेपर डिजाइन ने एटा केते टका पड़बा दादा एटा 2000 पड़बा एटा मात्र 2000 टका देखुन ब्लाउज पीस ना ए ब्लाउज पीस ना आसे एटा गोटे भी देखुन यूनिक डिजाइन के थान ऊपर अच्छे देखुन केना डिजाइन काम होइछे केते बढ़िया दिछि जे एटा केते टका आसबा 2500 टका पड़बा एटा देखुन एटा गोटे देखुन बहुत डिमांड रही ई थान रो एटा गोटे देखुन लाइट कलर धड़ी बाई होछे आ एटा देखुन तार बॉडीटा केना काम होइछे एटा केते टका आसबा 2500 मात्र 2500 टका ई साड़ी में देखुन ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे मगै पारबे एटा देखुन गोटे एक्सपीरियंस सम्बलपुरी शाढ़ी व्यापारी बहुत पुराना व्यापारी ताकर घर गोटे देखो जा आम रेमंडार नव मेहर एटा गोटे देखुन हाफ हाफ मेहर एटा केते टका पड़बा एटा 2500 टका तारपर देखमा गोटे लाइट कलर गोटे देखुन केते बढ़िया दिचे धड़ी भी तार अच्छे तार देखुन धड़ी भी देखुन काम जे केते बढ़िया लगे देखुन लाइट कलर तार केते टका आसबा दा 2000 टका पड़बा तारपर देखमा एटा गोटे देखुन गोटे बढ़िया ग्रे कलर रे अच्छे गोटे देखा लेना देखुन हाफ हाफ रे अच्छे गोटे साइड देखुन फुल डिजाइन अच्छे गोटे साइड 3D टाइप रे अच्छे एटा रेट कना आसबा 2000 टका आसबा आ तार पर टिके देखमा एटा देखुन
ग्रीन कलर ऊपर अच्छे देखुन एटा धड़ी भी अच्छे इधर रेट कना सदा 1500 मात्र 1500 टका देखुन डिजाइन बना पड़ कहीं खोजबे बेले भी ना पान एटा किछि नाल भी 1700 1800 2000 जाय बिकुजन भाई दादा नु नव दादा नु मात्र 1500 सेदिले बोली कहसे आपन को जेन जेनटा पसंद लागबा हेंदा सब साड़ी में देखुजन देखुन सब बछा बछा कलेक्शन एटा गुटे देखुन हाफ हाफ रे अच्छे ग्रीन कलर लाइट कलर अच्छे केते बढ़िया दिसि देखुन एटा भी गुटे देखुन एते भी धड़ी काम अछि तार रेट कना सदा 2000 एटा देखुन मात्र 2000 टका ई सब जेन जेन साड़ी देखाउ सब फिक्स रेट माने आपण माने एटा सब ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे एटा घिनी पारबे घर के आसले भी एटा घिनी पारबे आ ऑनलाइन मगजन बेले भी एटा आपण को घर जाक पहुंचबा जेन भी बाय पोस्ट माध्यम रे पहुंचे देबे दादा एटा देखुन केते बढ़िया डिजाइन टे एटा रेट कना सदा 1500 टका जो फिर देखमा के एटा गुडी देखुन केते बढ़िया ये देखुन फुल फुल डिजाइन ग्रीन कलर देखुन थान एटा भी केते बढ़िया दिसि दो एटा रेट कना सदा 2400 मात्र 2400 टका साड़ी देखुन तारपरे देखुन हेंदा टाइप का गुडी देखुन 3D डिजाइन टे भी एटा देखुन केते सारा देखाले कलेक्शन देखुन थान रो इतकी वैरायटी आप खोजबे बेले भी ना पान एटा देखुन एटा रेट कना आसबा 2300 टका एटा गुटे देखुन लाइट कलर केते बढ़िया दिचे देखुन पिनला तो आउ भी बढ़िया लागबा जबरदस्त दिसु जे भी एटा रेट कना आसबा 2300 टका एटा गुटे भी देखुन टेराकोटा डिजाइन रे छे केते बढ़िया दिसु देखुन बहुत बढ़िया लागु एटा टेराकोटा डिजाइन एटा पिनला भी बहुत बढ़िया लागबा एटा रेट कना आसबा 2400 टका देखुन आपन किचन भी 700 800 900 1000 1400 डिग्री 2500 जाए देखुन केते सारा वैरायटी देखले न आपन ई साड़ी माने जे जेटा देखुन देखुन पूरा एंता नसी के एरा साड़ी आपन को देखुन साड़ी पसंद लागबा साड़ी देखुन केते बढ़िया लागु जे एटा रेट कना सदा 2300 टका ई साड़ी माने बढ़े पूरा मगै दिताउ यानी तो एटा माने रेट माने कमी जे बोली एतकी कम पडु जे ना तो एटा माने आगरु आवत का पडुदला आके सम्बलपुरी दिन आसुचे नुआखाई भी आसुचे से बोली आगु मगै दिता एटा गोटे देखुन मयूर डिजाइन टे होइए लाइट कलर रे अच्छे देखो केते बढ़िया इता रेट कना दादा 2300 टका तारपरे देखमा एटा गोटे भी देखुन ब्लू कलर ऊपर अच्छे ब्लैक कलर धड़ी केते बढ़िया लागु इता रेट कना आसबा 2300 टका तारपरे देखमा सफ्टा डिजाइन एटा अच्छे एटा टी उच्चाटा आसला एटा रेट कना सदा 3200 टका मुझे किछि नाल 4500 कि 5000 कहबे के बोलरी 3200 टका देखुन केनता काम है ठीक देखुन धड़ी रे भी देखुन से दिले बोली कहसे एक्सपीरियंस वाला दार नोटा देखु जा तार ऑल कलर ऑप्शन अच्छे रहना देखमा दादा यानी मीडियम रेंज रे देखुन मीडियम रेंज रे पलेला देखुन काम भी देखुन केते फाइन दिचे केते क्वालिटी दिचे देखुन पूरा सूता ठानु पूरा तार में बारिना पर कैंसीटा देखुन केते पूरा प्रिंट कला भी दिचे एदा रेट कना देखुन बजा बजा बुझी के 3500 केते 3500 मात्र 3500 टका देखुन एटा तार पर देखुन एटा गुटे भी देखुन टेराकोटा डिजाइन होचे एदा आंचल बीटा देखुन फाले दिसु जे एदा रेट कना 3200 टका देखुन पानी थी लागे तारपर देखुन एटा गुटे देखुन हाफ हाफ रे अच्छे केना काम है देखुन केते बढ़िया लागु साड़ीटा भी पूरा बहुत जबरदस्त दिचे रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन अच्छे ग्रे कलर कॉम्बिनेशन अच्छे इधर रेट कना दादा 3200 एटा भी 3200 टका तारपर देखुन एटा नर्तकी साड़ी रे नाचु जे नर्तकी माने एटा देखुन कलर डिजाइन अच्छे आर देखुन गुलाब फूल माने अच्छे याडे देखुन ग्रीन कलर ऊपर अच्छे देखुन केते बढ़िया काम है केना सफा दिचे भी देखुन पूरा दामकिया साड़ी जेना दिसे हेंदा साड़ी होचे इधर केना दादा 3200 मात्र 3200 टका देखुन एटा तो कम दाम के देखु जा ऊंचा ऊंचा रेट आके देखते जमा और भी बढ़िया देखुन वैरायटी माने देखबे बहुत बढ़िया साड़ी माने जेना ट्रेंडिंग रे चली आपन जेना पसंद करसन हेंदा सब साड़ी देखमा एटा देखुन पदम फूल साड़ी मेहंदी कलर रो एटा अछि देखुन धड़ीटा इधर रेट केना दादा 3200 टका तारपर गुटे देखुन এটা দেখুন লাইট কলর এটা দেখুন গোটে ডিজাইন আছে মঝিনে গোটে দেখুন লাইনিং ডিজাইন আছে আর দেখুন ধড়িরে কেনা কাম আছে দেখুন বহুত বড়িয়া দিচ্ছে শাড়িটা এটা রেট কানা কথা 3300 টঙ্কা তারপরে গোটে দেখুন ঘর ঘর ডিজাইন আছে খজুর গজ ডিজাইন আছে কেতা দিশুছি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগুছে শাড়িটা বি আর কেতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন পুরো দেখুন শাড়ি পছন্দ লাগবা এটা রেট কানা কথা
এটা 3300 3300 টঙ্কা পড়বা। পাট ধড়ি এটা দেখুন পাট ধড়ি পুরা যেন পাটরে আসি হেন্তা ধড়ি আছে। এটা দেখুন হাতি মানে অছন দেখুন ডিজাইন রে বডি রে ডিজাইন কেনা কাম হয়েছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে। এই শাড়ি মানে তো খুলি করে পুরান দেখাবার দাদা যে নম্বর দিয়া যাইছে স্ক্রিনশট পঠাবে আর পুরা ফটো পঠন বেলে বি দাদা পঠাই দেবে। এটা রেট কাଣା কথা 4200 টাকা পড়বা। দেখুন ভিডিও লম্বা হয়ে গেল এটা পুরানে দেখাবার সেদিলে বলে আপনার মানে যদি পুরা দেখবার লাগে চাহুন দাদাকে নম্বরে কন্ট্যাক্ট করবে আর কহবে যে পুরা দেখবার আছে অর্ডার করবার আছে বলে দেখে দেবে পুরা। এটা গোটে দেখুন ডিজাইনটে 3600 টাকা পড়বা মাত্র। দেখুন ল্যান্ডিং ডিজাইনটে হচ্ছে মঝিনো কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে। এটা গোটে দেখুন টেরাকোটার চক্র মানে পরভা ডিজাইন আছে। দেখুন টেরাকোটার চক্র মানে 3600 এটা দেখুন পরভা মানে মাত্র 3600 টঙ্কা পড়বা। এটা বলে ইয়ানি কেনা দেখবা দাদা ইয়ানি ডবল ধড়ি সব ডবল ধড়ি দেখবা ইয়ানি। দেখুন ডবল ধড়ির ইয়ানি সব বছা বছা কলেকশন দেখাবে। দেখুন আপনার কাহি দেখি নাই দেখুন রামা গ্রিনর ধড়ি আছে। দেখুন রামা গ্রিন কলর ধড়ি ডবল ধড়ি আর তার দেখুন বডিরে কেনা কাম হয়েছে। এটা হল তার আঁচলটা টিকে দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে রামা গ্রিন কলর আর তার বডিটা টিকে দেখবা যায় বডিটা টিকে দেখবা। দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে দেখুন কেতে জবরদস্ত পিস। এটা রেট কাଣା সদা 3800 মাত্র 3800 টাকা। এটা বিশ্বাস না লাগবা দেখুন মুই কিছু না লেবি 4500 5500 কহবে বলি 3800 টাকা। দেখুন রামা গ্রিন ধড়ি কেতে বঢ়িয়া লাগুছে সেদিলে বলি কয়েছে এক্সপিরিয়েন্স वाला व्यापारी नु देखुन केते बढ़िया कलेक्शन जाऊँ फिर देखमा। এটা গোটে দেখুন ডবল ধড়িরে এটা হল তার বডি কাম এটা হল তার আঁচল আর এটা দেখুন ফুল বডিটা কি চিন্তা প্রকার দিয়েছে। এটা রেট কাଣା দাদা 4200 টাকা। দেখুন ডবল ধড়ি আপনার বিশ্বাস করে না পার এত রেট্রে এন্তা শাড়ি মানে মিলুছে আমার রেমন্ডা গানু। এই শাড়ি মানে স্ক্রিনশট করে জলদি অর্ডর করুন আগে নুয়াখাই কাଣା কি এটা সম্বলপুরি দিন আসুছে আর নুয়াখাই বি আসুছে সেটা এটা মগে পিন্ধি পারবে। এটা দেখুন দেখলে এটা দেখুন বডিটা আর এটার আঁচলটা দেখমা যদি ব্লাউজ পিস বানাউছি দাদা এটি সবুতি ব্লাউজ পিস বানাসবা। এটা দেখুন তার আঁচল আর এটা হল তার ব্লাউজ পিসটা। দেখুন এটার বডিটা টিকে দেখমা আর আপনার যেতেলে দেখাবে বডিটা করে যদি তার মানে ঘুরি ছাড়বে বলে লোক জানি পারবে। দেখুন এটা বডিটা দেখুন কি চিন্তা প্রকার যে তার রেট কাଣା কথা 4200 টাকা পড়বা মাত্র। দেখুন তারপরে দেখমা মাছ ধড়ি যেটা আপনার মানে বহুত খুঁজছন মাছ ধরি আর লোক বহুত পছন্দ করছেন বি। দেখুন এটা হল তার মাছ ধড়ি এটা তার দেখুন ধড়ি মানে এটা হল তার বডিটা তার আঁচল টিকে দেখমা প্রায় মাছ ধরি মানে যে আঁচল আছে আঁচল আছে। এটা রেট কাଣା দাদা 4500 টাকা। এটা দেখুন মাত্র 4500 টাকার মাছ ধড়ি পুরা বিশ্বাস না লাগে আমার রেমন্ডা গাঁর নবদান শাড়ি মানে নেই পারবে। তারপরে দেখমা এটা গোটে কলস ডিজাইন গোটে আছে এটা উল্টা হেলানো পাই লাগুছে। দেখুন এই সাইড রাখা দেখুন এটা কলস ডিজাইন মাছ ধরি কেতে বঢ়িয়া লাগুছে। দেখুন এটা জবরদস্ত দেখুন এটা রেট কাଣା কথা 5000 টাকা পড়বা। দেখুন এটার আঁচল বি টিকে দেখে দেওয়া। দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যাও ফের দেখমা। এটা গোটে বি দেখুন ডবল ধড়ি বাহার কলে ন এটা দেখুন আঁচল আছে ব্লু কলরে বাহার করেন। দেখুন এটা ব্লু কলরে বহুত পছন্দ তার বডিটা টিকে দেখমা। এই কলর দেখুন বহুত ডিমান্ড রয়েছে বহুত লোক পছন্দ করছেন বিটা কেন দিশুছি। দেখুন এটা মাছ ধড়ি রয়া এতে বঢ়িয়া দিচ্ছে। দেখুন কলস কলস ডিজাইন আছে। এটা রেট কাଣା কথা মাত্র 5000 টাকা। এটা দেখুন বাকি যেটা 5500 6000 টাকা কিনবে মাত্র 5000 ডবল ধড়ি মাছ ধড়ি। দেখুন রেট মানে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লগুছে না কেনতা বঢ়িয়া শাড়ি মানে এটা দেখুন তার আঁচল কলস ডিজাইন আছে নর্তকী মানে আছে তাহলে এটা দেখুন কেতটা ধড়ি আছে। দেখুন 1 2 3 4 5 6টা ধড়ি আছে। দেখমা তার বডিটা নর্তকী মানে নাচুছেন। দেখুন কেতা কাম হয়েছে। দেখুন ইয়াড়ে বি দেখুন কাম আর উপরে লাইট কলর আছে। দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে। এটা রেট কাଣା কথা 5500 মাত্র 5500 টাকা। 6500 7000 টাকা শাড়ি বই দিচ্ছে লেকিন 5500 টাকা ইয়ানি ঘিনি পারবে নবদাদার যাও ফের দেখমা আজকে। এটা গোটে বি দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল এটা বি গোটে মাছ ধড়ির শাড়িরে ডবল ধড়ি তার যাও দেখমা বডিটা
দেখুন কেন আছে, এটা দেখুন ইউনিক ডিজাইন রয়েছে, এটা দেখুন ধড়ি ভিতরে। আর ডালা তার বডিটা, এটা রেট কেন দাদা? 5000 টঙ্কা। দেখুন এটা দেখুন ইহানি বহুত ট্রেন্ডিং রে চালিয়ে। দেখুন এটা 6 ধড়িওয়ালা, তলে 4টা ধড়ি, উপরে জোড়ে ধড়ি। এটা দেখুন তার আঁচলটা, এটা তার ব্লাউজ পিস, তার বডিটা দেখুন দাদা। কলর भी দেখুন মেহেন্দি কলর রয়েছে, কেন্দা বঢ়িয়া দিচ্ছে মেহেন্দি গ্রিন কলর টাইপ। এটা পুরা কেতে বঢ়িয়া দিছে দেখুন এই শাড়িটা। আর ডিজাইন দেখুন কেতে ফাইন কাম হয়েছে। এটা তার ধড়ি মানে এটা রেট কেনা আছে দাদা? 5,500 মাত্র 5,500। দেখুন খুঁজবে বেলে কাহি না পান রেটরে। আর কেতে বঢ়িয়া শাড়ি, জলদি জলদি স্ক্রিনশট করে অর্ডর করুন। ଆପଣ ଯଦି ଘରକେ ଭିଜିଟ୍ କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଲେ ତାର ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛେ। ଆମର ରେମଣ୍ଡା କି ଜେନ୍ସିବାଠୁ আসলে ବି ନମ୍ବରକେ କଲ୍ করবে, দাদা নিজে ঘরকে আনবে আর শাড়ি মানে দেখাবে। এটা দেখুন তার আঁচল, ব্ল্যাক কলর আঁচল আছে। আর তার বডিটা দেখমা, বডিটা দেখুন হাতিরে আছে ধড়ি মানকু। আর এটা দেখুন তার বডিরে, এটা भी দেখুন 6 ধড়িওয়ালা শাড়ি, মাছ ধড়ি। এটা রেট কেন আসবে দাদা? 5,800 5800 টাকায় দেখুন 6 ধড়িওয়ালা মাছ ধড়ি শাড়ি। আর ডিজাইন भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে যে। তারপরে দেখমা এটা গোটে, এটা হল তার আঁচল। আর তার বডিরে দেখমা ই মাছ ধড়ি। দেখুন কেতে কেতেটা মাছ অছন দেখুন। আর কেড়ে উষার উষার মাছ মানে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে। কেনা কেতে হেভি কাম হয়েছে দেখুন, টেরাকোটা কাম হয়েছে। নর্তকী মানে নাচুছন, কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে শাড়িটা। দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে। এটা রেট কেনা দাদা? 5,500 5500 টাকা মাত্র। এটা দেখুন বিশ্বাস না লাগে, মাত্র 5500 টাকা এই শাড়ি মানে ঘিনি পারবে। তারপরে দেখমা এটা भी গোটে দেখুন 6 ধড়িওয়ালা শাড়ি দেখালেন। এটা হল তার আঁচল, কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন। ଆଉ ବଡ଼ିଟା ଦେଖମା, ସେଥିଲାଗି ବେଲେ କହୁଥିଲି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବେପାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୁରା ଶାଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଏକା ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା। ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ କାମ ହେଇଛି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାର ବଡ଼ି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତାର ରେଟ୍ କାଣା ସଦା? 6,000 ମାତ୍ର 6,000 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଆମର ରେମଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ଘିନି ପାରବେ, ନବମେହେର ଦାଦାନୁ। आई कलेक्शन मैंने जेन जेनटा देखाले आपण मैंने खोजबे बेले भी कहीं ना पान ये स्पेशल कलेक्शन खाली ताकन ही पाइपारे। से बोली ये आप ताकन ऑर्डर करूँ। नंबर जेन दिखाई है तार आँचल आ तार बॉडीटा देखमा, बॉडीटा देखुन माछ धड़ी आर देखुन धड़ी भितर भी देखुन केना काम यूनिक डिजाइन। एटा देखुन बॉक्स बॉक्स केतना माछ मन अच्छे केते बढ़िया दीचे। देखुन एटा रेट काना दादा? 6,000 टंका। एटा भी देखुन 6टा धड़ी वाला शाड़ी। एटा हला तार आंचल आ बॉडी देखमा। ये डिजाइन रो बहुत चलुई। देखुन ये डिजाइन रो लाइट कलर ऊपर आपण कहीं ना पान 6 धड़ी वाला देखुन लाइट कलर ऊपर देखुन। एटा मयूर माने अछन तले देखुन हाथी माने केते सफा जे काम माने देखुन। आ एटा हला तार सेटा माने देखुन डिजाइन माने अछि केते बढ़िया लागि। देखुन एटा रेट काना सदा 6,000 टका पड़वा मात्र। एटा देखुन यानी किना देखमा दा मिलन ऊपर देखमा मिलन देखुन मिलन सफ्टा मिलन काम यहाँ देखल हंदा साड़ी माने यहाँ देखुन। एटा देखुन सफ्टा डिजाइन माने अछि। एटा देखुन धड़ी काम होइजे। एटा रेट काना सदा 4,000 मात्र 4,000 टका। देखुन केते बढ़िया साड़ी देखुन आकेला सफ्टा काम होइजे। देखुन केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अछि केते जबरदस्त डिजाइन। एटा देखुन बॉक्स डिजाइन नर्तकी माने बॉक्स भितरे देखुन एटा अछन कलर भी देखुन। एटा हला तार आंचल बॉडीटा देखुन बॉडीटा तो देखला। एटा रेट काना सदा 4,500 टका मात्र। एटा देखुन तारपरे देखमा पाट धड़ीटा गुटे देखुन। पहला तार आंचल देखमा देखुन पाट धड़ी ऊपर देखुन तार आंचल आंचल देखुन केड़े हेवी होचे केड़े उसार दिचे। देखुन जबरदस्त दिसी एटा तार आंचल आ एटा तार बॉडी देखमा केते बढ़िया दिचे। देखुन बॉडीरा हाफ हाफ कलर अच्छे। देखुन दुईटा बढ़िया दिचे लाइट कलर अच्छे गोटे ग्रीन कलर अच्छे। रेट कौन बता 5,000 टका। देखुन पाट धड़ी जेन मान उसार धड़ी पसंद ना लगे ये धड़ी मैंने देखुन पतला पतला धड़ी मैंने केते बढ़िया लगुचे। मात्र 5,000 टका एटा घिनी पारबे। तारपर आसीगला देखुन सफ्टा वाला हेवी क्वालिटी काम माने देखुन 3 लाइन रे सफ्टा अच्छे। एटा देखुन तार आंचल आ बॉडी देखमा बॉडीटा देखुन चिंता प्रकार अच्छे। देखुन एते जबरदस्त लगुचे। एटा रेट काना सदा 4500 मात्र 4500 टका। देखुन एटा
କେତେ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଇଛେ। এটা 4500 টাকা দেখুন কিছু না বি 5500 6000 টাকা যেন শাড়ি আছে হেন্টা দিছি মাত্র 4500 টাকা এটা ঘিনি পারবে সেদিলে বলি দেখুন এক্সপিরিয়েন্সর কেনতা ফায়দা দউছে কেনতা শাড়ি মানে কেতে কম দামরে মিলি পারুছে রেমন্ডা গান ওইটা নববের দান ওইটা দেখুন এটা হলা তার আঁচল আর বডিটা দেখমা বডিটা দেখুন কেনতা আছে দেখুন না কেনতা বড়িয়া ডিজাইন গুটে কেতে জবরদস্ত দিচ্ছে দেখুন কেনতা ওয়ার্ক দিচ্ছে দেখুন এটা কেনা সদা 55 মাত্র 5500 টঙ্কা দেখুয়া রেমন্ডা গাউनु নবমের দাউनु সবু সম্বলপুরি শাড়ি মানে এক্সেলেন্ট কলেকশন এটা দেখুন রামা গ্রিন কলর গুটে বাহার করলেন যেন্দার বহুত ডিমান্ড আর ওটা দেখুন এন্টিক পিসটে আর ইউনিক পিসটে এটা দেখুন তার আঁচল আর বডি দেখমা বডিটা দেখুন কেতে দিছি ধরিয়ানে দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছি বসলানো আর রিফ্লেকশন হচ্ছে দেখুন কলর কেতে শাইনিং হচ্ছে দেখুন কেতে জবরদস্ত দিছি দেখুন মোবাইল রে তো জনা না পড়ুদবা কেনতা লাগুছি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে এটা রেট কানা সদা 5000 মাত্র 5000 টাকা দেখুন কেতে এক্সেলেন্ট কলেকশন পিনলে তো দেখুন আউ বঢ়িয়া লাগবা আগে তো সম্বলপুরি দিন আউছে নখে আউছে সেদিন বলে আগরু কিনি দিত আর জলদি জলদি বুক করে দউন স্টক মানে তো পুরে নাই আর ঘরকে ভিজিট করছেন বেলে তো আউ বি বঢ়িয়া তাকর নম্বর দিয়া আছে আর ফোন কন্ট্যাক্ট করে আসবে বেলে তাকর টাইম বাহার করাবে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখমা বডি কাম দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে দেখুন মাছ হয়েছে তার বক্স বক্স ডিজাইনটা দেখুন কেতা আছে মিলন উপরে আছে এটা দেখুন এটা রেট কেনা দাদা 5800 টঙ্কা আর যদি ঘরকে ভিজিট করছেন দাদাকে আক্তরু কল করে দেবে যে আপন মানে টিকে আসলে বঢ়িয়া সুবিধা আউ বি বঢ়িয়া স্টক মানে দেখে পারবে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইনটা দেখুন এটা হলা তার আঁচল বডিটা দেখমা স্টার আছে বডিটা দেখুন স্টার শাড়ি ইয়াহানিটা বহুত চলুছে আর মার্কেটে কাহি খুঁজলে भी ना पाना এইটা দেখুন এন্তা কলর কম্বিনেশন দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে স্টার শাড়ি ইলা দেখুন কেনা দিসবা যে আর ধড়ি भी দেখুন কেনতা কাম যে এটা রেট কাটা দাদা 6000 টঙ্কা আসবা স্টার শাড়ি এটা দেখুন তার আঁচল গুটে মাছ ধড়ি গোল্ডেন কলর মাছ ধড়ি আছে দেখুন আর বডি দেখমা এটা দেখুন মিলন উপরে আছে কেনতা কাম আছে টিকে দেখুন পাখু দেখে দেউছেন টিকে দেখুন জানি পারবে এটা জবরদস্ত লাগুছে এটা দেখুন মাছ ধড়ি জবরদস্ত লাগুছে তার রেট কাটা দাদা 6000 টঙ্কারে আপনারা ঘিনি পারবে पूरा एक्सीलेंट कलेक्शन एक्सीलेंट रेट आपण मानक पूरा जबरदस्त पूरा प्राइस रे दउजन आपण माने खोजले भी कहीं ना पान आ कलेक्शन तो कहीं ना पान एटा ला देखुन आंचल एटा तार मैचिंग ब्लाउज पीस आ तार बॉडी देखमा मिलन साड़ी है फिर डबल धड़ी देखुन आ डबल धड़ी रे फिर हेंता एरा करे नै पूरा सॉफ्टार धड़ी देखुन आज फिर ब्लाउज पीस आसु एटा देखुन केते बढ़िया लागु देखुन ई पीसटा बहुत बढ़िया लागला एटा रेट काना सदा 6000 टंका देखुन सर पसंद लगे हेन्ता सब सम्बलपुरी शाड़ी मैंने बहुत एक्सपीरियंस और बहुत पुराना सम्बलपुरी शाड़ी बेपारी नव मेहर रेमंडा गाँव এটা তার আঁচল এটি ব্লাউজ পিস আসবে না এটা বক্স ডিজাইন দেখুন এটা ইন্দা মিলন উপরে না আছে ব্লাউজ পিস এটি আউছে আর যেমনি ব্লাউজ পিস অছে কি না আছে কারণ যে আপন কন্টাক্ট করবে এই নম্বরে আর কল করে পচারবে সব ডিটেলে কই পারবে এটা দেখুন এতে বড়িয়া ডিজাইন এটা রেট কানা সদা মাত্র 6000 টাকা এটা ঘিনি পারবে কিছু না লাগি 7000 8000 টাকা পড়বা বাকি নো তাকন 6000 টাকার এই শাড়ি ঘিনি পারবে এটা ওটা দেখুন ডবল সফটা পলা আঁচল দেখমা পলা আঁচলটা দেখি দাও আঁচল কিছু না প্রকার আছে জবরদস্ত দেখুন এটা তার বডি দেখমা বডিটা দেখুন চিন্তা প্রকার আছে কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন পুরা দেখুন স্যার পছন্দ লাগবে ডবল সফটা এটা রেট কেনা সদা 6000 টাকা তারপরে দেখমা এটা ওটা দেখুন লহরি সফটা মাছ ধড়ি ডবল ধড়ি দেখুন এটা তার উপরে ফের লহরি সফটা এটা হল তার আঁচল আর বডিটা দেখমা বডিটা দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে কেতে জবরদস্ত দিছি দেখুন লহরি সফটা এটা রেট কেনা সদা 7000 টাকা দেখুন ডবল লহরি সফটা কেনতা হেভি কাম আছে দেখুন
आपण मैंने एटा किसी ना भी 7500 8000 टका किनबे लेकिन इटा गोटे भी देखुन आ गोटे भी बाहर गले केते बढ़िया डिजाइन एटा तो पूरा धुरिया नहिका बहुत बढ़िया गॉर्जियस दिसुजे एटा ला तार आंचल आ बॉडी देखमा बॉडी भी देखुन एटा देखुन पूरा केनता डिटेलिंग काम है देखुन पूरा यूनिक साड़ी होइछरा एटा तार आंचल बेले तार बॉडी काम देखुन केना है आ तले देखुन केनता सॉफ्ट डिजाइन केनता काम हेवी वर्क पूरा जबरदस्त दिसছে শাড়িটা এটা রেট কেনা সদা মাত্র 8500 টাকা দেখুন এই শাড়ি আপন কাই খুঁজবে বেলে বিনা পান অ্যান্টিক পিস মানে এটা দেখলা কেতে বঢ়িয়া শাড়ি দিয়ে এটা তো দেখলা এই শাড়ির লাস্ট পিস কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া শাড়ি কেতে বচ্চা বচ্চা শাড়ি মানে দেখালে রেমন্ডা নবদা रेमंडा गानु नव मेहर दादा को बहुत पुराना बेपारी बहुत एक्सपीरियंस सम्बलपुरी साड़ी बेपारी तक घर देखुना केते बढ़िया रेट केते बढ़िया बढ़िया सम्बलपुरी साड़ी मैंने देखाले तो आपन को जिन जिन साड़ी पसंद आला ऑनलाइन ऑर्डर करवार अच्छे बेले स्क्रीनशॉट करके जेन स्क्रीन ऊपर दिया है नंबर पठाबे ऑनलाइन ऑर्डर करबे आपन को बाय पोस्ट माध्यम रे पठाबा ऑनलाइन पेमेंट आगरू करबार पड़वा आपन को तापर बाय पोस्ट माध्यम रे आपन जेन थिला भी साड़ी मैंने मगै पारबे तो आपन को वीडियोटा केंदा लाला कमेंट रे कहून जदि भल लाला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल के पहला थोड़ा बेले सब्सक्राइब करूँ आई वीडियोटा जदि आप फेसबुक देखो ना आम पेज के फॉलो करूँ तो ये वीडियो एंड करना फिर मिलमा नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।